ओम शांति। आज के बाबार 29/9/2020 मुरली। आज के मुरलिर विशेष महावाक्य बाबा বলেছেন যে তোমরাই এখন সকলকে পবিত্রতা রূপী রাখি পরাচ্ছ। বাকি তো দুনিয়াতে ভাই বোনকে যে রাখি পরায় সেটা হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল রাখি, কিন্তু এখন তোমরা সবাইকে পবিত্রতার রাখি পরাচ্ছ এবং সবাইকে বলছো যে বাবার সঙ্গে যোগ লাগাও। তারপরে বাবা আজকে ড্রামার খুব সুন্দর রহস্য খুলেছেন যে সৃষ্টি নাটকের খেলা রঙ্গমঞ্চ এই পৃথিবীতে আছে, বাকি এখানে তোমরা এই মাটির কায়া ছেড়ে আত্মা উপরে উড়ে যাবে। তো পরম ধামে কোনো সুখ দুঃখের খেলা নেই, খেলা হচ্ছে এই পৃথিবীতে। তারপরে বাবা বললেন যে সত্যযুগে কংস থাকবে না, কোনো আসুরি পরিবেশ থাকবে না। এই দুনিয়াতে যেমন কত কারাপশন আছে, ভ্রষ্টাচার আছে, কত রকমের দুঃখ শান্তি জ্বালা যন্ত্রণা আছে, তো বলছে এই ধরনের কোনো রকম পরিবেশ সত্যযুগে হবে না। বা বলছেন সেখানে কোনো জীব জন্তুরও কোনো দুঃখ থাকবে না, সবাই খুব সুখে থাকবে এবং এমন কোনো বস্তু থাকবে না যার জন্য আমাদেরকে বলতে হবে যে খুব দুর্গন্ধ আসছে বা যাকে দেখে ঘৃণা আসবে। বাবা বলছেন সত্যযুগ একদম ফার্স্ট ক্লাস হবে। আজকে বাবা আরেকটা নতুন রহস্য সত্যযুগের জন্য খুলেছেন যে সেখানে কৃষ্ণের মুকুটে কৃষ্ণের তাজে ময়ূরের পাখনা থাকবে না। এটা করা মানা ময়ূরকে দুঃখ দেওয়া হবে। তো ময়ূরের পাখনাটাকে ছিঁড়ে কৃষ্ণ কখনো নিজের তাজে লাগাবে না। তো এভাবে এটা ভক্তি মার্গের একটা কৃষ্ণের মাথায় যে দেখানো হয় ময়ূরের পাখনা, এটা পবিত্রতার চিহ্ন হিসাবে দেখানো হয়েছে, কিন্তু সত্যযুগে এটা থাকবে না। তো এভাবে বাবা মুরলিতে ড্রামার উপরে সত্যযুগের উপরে অনেক রহস্য খুলেছেন। চলুন এবার আমরা বাবার পুরো মুরলি বিস্তারিতভাবে শুনব। मीठे बच्चे, तुम्हारी पढ़ाई का सारा मदार है योग पर। योग से ही आत्मा पवित्र बनती है, विकर्म विनाश होते हैं। বাবা বলছেন তুমি যে ঈশ্বরীয় পড়া পড়ছো, তো এই পড়াটা সার্থক তখনই হবে যখন তুমি খুব ভালো করে যোগ লাগাবে। যোগ দ্বারাই আত্মা পবিত্র হবে আর বিকর্ম বিনাশ হবে। আজকের প্রশ্ন, कई बच्चे बाप का बनकर फिर हाथ छोड़ देते हैं, कारण क्या होता है? বলছেন অনেক বাচ্চারা বাবার হওয়ার পরেও বাবার হাত ছেড়ে চলে যায়, কি কারণ হয়? তো উত্তরে বাবা বলছেন बाप को पूरी रीति न पहचानने के कारण, पूरा निश्चय बुद्धि न होने के कारण 8-10 वर्ष के बाद भी बाप को फारगति दे देते हैं, हाथ छोड़ देते हैं, पद भ्रष्ट हो जाता है। বাবাকে ঠিক মতো না চেনার কারণে, বাবার উপরে পুরো নিশ্চয় বুদ্ধি না হওয়ার কারণে 8-10 বছর জ্ঞানে চলার পরেও বাবার হাত ছেড়ে চলে যায় এবং তাদের পদ ভ্রষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তারপরে আরেকটা কারণ বাবা বলছেন क्रिमिनल आई होने से माया की ग्रहचारी बैठ जाती है, अवस्था नीचे ऊपर होती रहती है, तो भी पढ़ाई छूट जाती है। যখন যদি দৃষ্টিবৃত্তির মধ্যে কোনো খারাপ কিছু থাকে তাহলেও মায়ার গ্রহচারী বসে যায়, বারবার অবস্থা কখনো ভালো কখনো মন্দ। তো এইভাবে একদিন ও বাবার পড়াইটাই ছেড়ে দেয়। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, अभी समझते हो कि हम सब रूहानी बेहद के बाप के बच्चे हैं। इनको बाप दादा कहा जाता है। जैसे तुम रूहानी बच्चे हो वैसे यह ब्रह्मा भी रूहानी बच्चा है शिव बाबा का। तो शिव बाबा का रथ तो ज़रूर चाहिए ना। इसलिए जैसे तुम आत्माओं को ऑर्गन्स मिले हुए हैं कर्म करने के लिए, वैसे शिव बाबा का भी यह रथ है, क्योंकि यह कर्म क्षेत्र है जहाँ कर्म करना होता है।
বাবা বলছেন যেমন তোমরা নিজের নিজের শরীর পেয়েছো, কর্ম ইন্দ্রিয়গুলো পেয়েছো নিজের কর্ম করার জন্যে, তো ঠিক সেরকম শিব বাবাও ব্রহ্মা বাবার ভাগ্যশালী রথে এসেছেন। আর এই ব্রহ্মা বাবার দেহটাই হচ্ছে শিব বাবার কর্মক্ষেত্র। বাবা এনার মুখের আধার নিয়ে তোমাদেরকে জ্ঞান দিচ্ছেন, দৃষ্টির আধার নিয়ে তোমাদেরকে দৃষ্টি দিচ্ছেন। তো বাবার এটা কর্মক্ষেত্র। वह है घर, परमधाम হচ্ছে শিব বাবার বাড়ি এবং আমাদেরও বাড়ি। जहाँ आत्माएं रहती हैं, आत्मा ने जाना है हमारा घर शांति धाम है, वहाँ यह खेल नहीं होता। বাবা বলছেন যে তোমরা এখন জেনেছো যে পরমধাম শান্তিধাম সেটা আমাদের বিশ্রামপুরী, আমাদের বাড়ি, রেস্ট হাউস। তো সেখানে কোনো সুখ দুঃখের খেলা হয় না। बत्तियाँ आदि कुछ नहीं होती, सिर्फ आत्माएं रहती हैं। বলছে নাটক করার জন্য তো লাইট দরকার, তো যেমন এখানে সূর্যের লাইট আছে, চাঁদের লাইট আছে, কিন্তু পরমধামে তো সেখানে শুধু একটা একদম সোনালি লাল রঙের আভা আর আত্মাদের লাইট আছে, বাকি কোনো আর আলাদা করে লাইট নেই। तो यहाँ आती है पाठ बजाने, तुम्हारी बुद्धि में है यह बेहद का ड्रामा है। जो एक्टर्स हैं उन्हों की एक्ट शुरू से लेकर अंत तक तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। বাবা বলছেন যে এই ড্রামাতে যারা মুখ্য মুখ্য অ্যাক্টার্স তাদের আদি থেকে শেষ পর্যন্ত কি কি পার্ট আছে তোমরা এখন ভালো করে জেনে গেছো, কিন্তু नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो यहाँ कोई साधु संत आदि नहीं समझाते हैं। বাবা বলছেন যে সবসময় মনে রাখো যে আমাদেরকে কোনো সাধু সন্ত পড়াচ্ছে না, আমাদেরকে স্বয়ং বেহদের বাবা, বেহদের টিচার, বেহদের सदगुरु আমাদেরকে পড়াচ্ছেন। तो यहाँ हम बच्चे बेहद के बाप के पास बैठे हैं, अब हमको वापस जाना है, पवित्र तो जरूर बनना है आत्मा को, ऐसे नहीं कि शरीर भी यहाँ पवित्र बनना है, नहीं। বাবা বলছেন যে আত্মা পবিত্র হয়ে বাড়ি ফিরে যাবে, কিন্তু এই বিকারী পতিত শরীর তো আর শুদ্ধ হচ্ছে না, এটা তো এখানেই শেষ হয়ে যাবে, আত্মা পবিত্র হয়ে परमधाम चले जावे। तो आत्मा पवित्र बनती है, शरीर तो पवित्र तब बने जब 5 तत्व भी सतो प्रधान हो। বলছে দেহটা তখনই পবিত্র হবে যখন 5 তত্ত্ব মানে প্রকৃতির এই পঞ্চভূত এটা পুরো শতপ্রধান হবে। तो अब तुम्हारी आत्मा पुरुषार्थ कर पावन बन रही है, वहाँ आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं। বাবা বলছেন যে সত্যযুগে आत्मा और शरीर দুটোই पवित्र থাকবে। यहाँ नहीं हो सकते हैं, आत्मा पवित्र बन जाती है तो फिर पुराना शरीर छोड़ती है, फिर नए तत्वों से नए शरीर बनते हैं। বাবা কত সুন্দর সায়েন্স বোঝাচ্ছেন যে আত্মা যখন পূর্ণ পবিত্র হয়ে যাবে তখন আর এই পতিত শরীরে থাকতে পারবে না, তখন এটাকে ছেড়ে দেবে। যেমন গাছে একটা ফল যখন পুরো পেকে যায় তখন গাছের আধার ছেড়ে দেয়, তো ঠিক সেরকম যখন আত্মা পূর্ণ পবিত্র হয়ে যাবে তখন এই দেহের আধার ছেড়ে আত্মা উপরে উড়ে যাবে। তারপরে সত্যযুগে প্রকৃতির পঞ্চতত্ত্ব দ্বারা নতুন সুন্দর কায়া শরীর পাবে, নতুন একদম কাঞ্চন কায়া। তো শরীরও পবিত্র और आत्मा पवित्र सत्ययुगे। तो तुम जानते हो हमारी आत्मा बेहद के बाप को याद करती है वा नहीं करती है। বাবা সেটা তো তোমরা ভালো করে বলতে পারবে যে আমি কতটা সারা দিনে বাবাকে স্মরণ করছি কি করছি না। यह तो हर एक को अपने से पूछना है, নিজেকে জিজ্ঞেস করো। বাবা বলছেন पढ़ाई का सारा मदार है योग पर, पढ़ाई तो सहज है, समझ गए कि चक्र कैसे फिरता है, मुख्य है ही याद की यात्रा, यह अंदर गुप्त है। বলছে যে যোগ তোমাকে একটা জায়গায় বসেই করতে হবে,
সেটার দরকার নেই। তুমি চলতে ফিরতে, উঠতে বসতে, খেতে শুতে তুমি কতটা ভিতরে ভিতরে বাবাকে স্মরণ করছো, এটাই হচ্ছে গুপ্ত यादें यात्रा। देखने में थोड़े ही आता है। बाबा नहीं कह सकते कि यह बहुत याद करते हैं व कम। हाँ, ज्ञान के लिए बता सकेंगे कि यह ज्ञान में बहुत तीखा है। याद का तो कुछ देखने में नहीं आता। বলছেন ব্রহ্মা বাবা তো বলতে পারবে না যে কে কতটা যোগ করছে না করছে, কেন ওটা তো তোমাদের মনের ব্যাপার, ভিতরের ব্যাপার। হ্যাঁ, জ্ঞান কতটা ভালো বুঝেছো, কতটা ভালো বোঝাতে পারছো, কতটা জ্ঞানের তীক্ষ্ণ আছো, সেটা ব্রহ্মা বাবা বলতে পারবেন। জ্ঞান মুখ সে বলা যাতা হ্যায়, বলছে জ্ঞান তো মুখ দ্বারা বলা হয়। याद तो है अजपा जाप, বলছেন যোগ হচ্ছে अजपा जाप। तो जाप अक्षर भक्ति मार्ग का है। जाप माना कोई का नाम जपना, বলছে জপ শব্দটা ভক্তি মার্গের। জপ মানাই হচ্ছে কোনো মন্ত্র জপ করা বা কোনো নাম জাপ করা। यहाँ तो आत्मा को अपने बाप को याद करना है। বা বলছেন এখানে তুমি কোনো মন্ত্র বা কোনো নাম বা কোনো শব্দ তোমাকে জাপ করতে হচ্ছে না, এটা তো তুমি নিজেকে আত্মা ভাবো আর নিজের বাবাকে স্মরণ করো। तुम जानते हो हम बाप को याद करते करते पवित्र बनते बनते मुक्ति धाम शांति धाम में जाकर पहुँचेंगे। বলছেন তোমাদের রেস কোন পর্যন্ত, যে যোগ করতে করতে আত্মা পবিত্র হয়ে পরম ধাম শান্তি ধামে গিয়ে পৌঁছবে। ऐसे नहीं कि ड्रामा से मुक्त हो जाएंगे, বলছে এটা না যে তোমরা ড্রামা থেকেই মুক্ত হয়ে যাবে। मुक्ति का अर्थ है दुख से मुक्त हो, शांति धाम जाए फिर सुख धाम में आएंगे। বলছে মুক্তির অর্থ হচ্ছে যে দুঃখ থেকে তোমরা মুক্তি পেয়ে যাবে এবং শান্তি ধাম গিয়ে তারপরে তোমরা সুখ ধামে আসবে। पवित्र जो बनते हैं वह सुख भोगते हैं, अपवित्र मनुष्य उन्हों की खिदमत करते हैं। বাবা বলছেন যারা পবিত্র হয় তারাই সুখ ভোগ করে, আর যারা অপবিত্র মনুষ্য তাদেরকে সেবা করে। তো পবিত্রতারই মান বেশি, পবিত্রতা দ্বারাই খুবই উঁচু প্রালব্ধ তৈরি হয়। तो पवित्र की महिमा है, इसमें ही मेहनत है। आँखें बड़ा धोखा देती हैं, गिर पड़ते हैं। বলছে যে চোখ খুব ক্রিমিনাল, কাউকে দেখে আকর্ষিত হয়ে যায় আর তখনই স্থিতি পুরো নিচে নেমে যায়। तो नीचे ऊपर तो सबको होना पड़ता है, ग्रहचारी सबको लगती है। भल बाबा कहते बच्चे भी समझा सकते हैं, फिर कहते हैं माता गुरु चाहिए, क्योंकि अब माता गुरु का सिस्टम चलता है। आगे पिताओं का था, अभी पहले पहले कलश माताओं को मिलता है। बाबा বলছেন যে এখন মাতাদের খুব বাইরে দুনিয়াতে মহিমা, কেন বাবা যখন এসে মাতাদের উপরে জ্ঞানের কলস দিয়েছেন তো সবাই এখন মাতা গুরুকে চায়। আগে সবাই মানে পুরুষ রূপী গুরু করতো, এখন সবাই মাতা গুরুকে চাইছে। आगे पिताओं का था, तो अभी पहले पहले कलश माताओं को मिलता है। बाबा ऐसे ज्ञानेर कलश माताদের দিয়েছেন। माताएं मेजॉरिटी में हैं, कुमारियाँ राखी बांधती है पवित्रता के लिए। বলছেন তোমরা কুমারী কন্যারা বোনেরা ভাইদেরকে গিয়ে রাখি পরাচ্ছ। भगवान कहते हैं काम महाशत्रु है, इस पर जीत पहनो। তোমরা গিয়ে কি বলছো যে ভগবানের আদেশ যে কাম মহাশত্রু, এটার উপরে জয় প্রাপ্ত করো। तो रक्षा बंधन पवित्रता की निशानी है। वो लोग राखी बांधते हैं, पवित्र तो बनते नहीं, वह सब है आर्टिफिशियल राखी। বলছেন যে বাহিরে মানুষ ভাই বোনেরা রাখি বন্ধন উৎসব করে, রাখি পরায় বোনেরা ভাইদেরকে, কিন্তু এটা শুধু রাখি পরানোই হচ্ছে কিন্তু কেউ পবিত্র তো হচ্ছে না, তো এটা আর্টিফিশিয়াল রাখি হয়ে গেল। अभी तुम राखी बांधते हो अर्थ सहित पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हैं।
তো এখন বাবা আমাদেরকে অর্থ সহিত রাখি পরাচ্ছেন, পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করাচ্ছেন বাবা। जैसे सिख लोगों को कंगन निशानी होती है परंतु पवित्र तो बनते नहीं। বাবা উদাহরণ দিচ্ছেন কি যারা শিখ ধর্মের লোকেরা তারা যে কঙ্গন পরে, বালা পরে হাতে, তো সেটা চিহ্ন হচ্ছে পবিত্রতার, কিন্তু বালা পরেই যে পবিত্র থাকে সেটার কোনো গ্যারেন্টি নেই। पतित को पावन बनाने वाला सर्व का सद्गति दाता एक है, वह भी देहधारी नहीं है। বলছে যে পতিতকে পাবন বানাচ্ছে, সকলের যে সদ্গতি করছে, সে কোনো দেহধারী মনুষ্য বা গুরু নেই, সে একদম ডাইরেক্ট परमपिता परमात्मा। तो पानी की गंगा तो इन आँखों से देखने में आती है, बाप जो सद्गति दाता है उनको इन आँखों से नहीं देखा जाता। বলছে জলের গঙ্গাকে তো চোখে দেখা যায়, কিন্তু বাবা এসে যে জ্ঞানের গঙ্গা বইয়ে দিচ্ছেন আর আত্মা পাবন হয়ে যাচ্ছে জ্ঞান গঙ্গা দ্বারা, এটাকে তো দেখা যায় না বা আত্মাকেও দেখা যায় না। कहते भी हैं हमारे शरीर में आत्मा है, उनको देखा है कहेंगे नहीं, और सब चीज़ें जिसका नाम है वह देखने में ज़रूर आती है, आत्मा का भी नाम तो है, कहते भी हैं भ्रिकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। বলছেন আত্মা এই ভ্রিকুটির মাঝখানে ঝলমল করছে একটা তারার মতন, परंतु देखने में नहीं आता। परमात्मा को भी याद करते हैं, देखने में कुछ नहीं आएगा। लक्ष्मी नारायण को देखा जाता है इन आँखों से, लिंग की भी भल पूजा करते हैं, परंतु वह कोई यथार्थ रीति तो नहीं है ना। বা বলছেন যে মানুষ লিঙ্গের পুজো করছে, কিন্তু যথার্থ রীতিতে তো জানে না যে এই লিঙ্গটা কার প্রতীক। শিবলিঙ্গটা বাবার আসল রূপ হচ্ছে তো জ্যোতির্বিন্দু। देखते हुए भी जानते नहीं परमात्मा क्या है, यह कोई नहीं जान सकते। आत्मा तो बहुत छोटी बिंदी है, देखने में नहीं आती है। বলছেন আত্মা খুবই সূক্ষ্ম, খুবই সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম একটা বিন্দু, কোনো लेंस द्वारा आत्मा के देखा जाए ना। तो न आत्मा को न परमात्मा को देखा जा सकता है। तो বলছেন না আত্মাকে দেখা যায় না পরমাত্মাকে দেখা যায়, জানা जाता है। বলছে আত্মা পরমাত্মাকে জানা যায়, অনুভব করা যায়, কিন্তু চর্মচক্ষু দ্বারা বা কোনো লেন্স দ্বারা দেখা যাবে না। अभी तुम जानते हो हमारा बाबा आया हुआ है इनमें। এখন আমরা জেনেছি যে ব্রহ্মা বাবার মধ্যে আমাদের শিব বাবা এসেছেন। इस शरीर की अपनी आत्मा भी है, फिर परमपिता परमात्मा कहते हैं मैं इनके रथ पर विराजमान हूँ, इसलिए बाप दादा कहते हो। বাবা বলছেন যে ব্রহ্মা বাবার শরীরে তার নিজের আত্মা তো আছেই, এবার পরমপিতা পরমাত্মা উনিও ওনার পাশেই আছেন, তো একই ভ্রিকুটিতে দুটো আত্মা আছেন। এই জন্য আমরা কি বলি বাপ দাদা, শিব বাবা বাপ আর ব্রহ্মা বাবা দাদা হয়ে গেলেন। अब दादा को तो इन आँखों से देखते हो, बाप को नहीं देखते हो। जानते हो बाबा ज्ञान का सागर है, আমরা জানি বাবা তো জ্ঞানের সাগর। वह इस शरीर द्वारा हमको ज्ञान सुना रहे हैं, वह ज्ञान का सागर पतित पावन है, निराकार रास्ता कैसे बताएंगे, प्रेरणा से तो कोई काम नहीं होता। বা বলছেন যে আমি কি করে জ্ঞান শোনাবো তোমাকে, শুধু প্রেরণা দেব তা তো হয় না, এত উঁচু জ্ঞান প্রেরণা দ্বারা বোঝানো যাবে না। ভগবান आते हैं यही किसी को पता नहीं है। বা বলছে ভগবানের আশার এই যুগ সঙ্গম যুগ, স্বয়ং ভগবান এসে এখানে এখন সাচ্চা সাচ্চা গীতা জ্ঞান দিচ্ছেন, তো মানুষ তো এটাই জানে না। शिव जयंती भी मनाते हैं तो ज़रूर यहाँ आता होगा ना, तुम जानते हो अभी वह हमको पढ़ा रहे हैं। বলছেন যে
গীতাতে লেখাই আছে যে যখন যখন ধর্মের গ্লানি হয় তখন আমি আসি। তো গীতাতেও ভগবানের আসার পুরো ব্যাপার লেখা আছে। তারপরে ভারতবর্ষে শিবরাত্রিও পালন হয়, তার মানে ভগবানের অবতরণের কোনো সময় তো আছে। তো সেটা এই সঙ্গম যুগ যখন আমি আসি, আর এখন ডাইরেক্ট আমি এসে তোমাদেরকে পড়াচ্ছি। तो बाबा इसमें आकर पढ़ाते हैं। बाप को पूरी रीति न पहचानने के कारण, निश्चय बुद्धि न होने के कारण 8-10 वर्ष के बाद भी फारकती दे देते हैं। बाबा के 100% ना চেনার জন্যে, বাবার উপরে 100% নিশ্চয় বুদ্ধি না থাকার জন্যে 8-10 বছর জ্ঞানে চলার পরেও বাবার হাত ছেড়ে চলে যাচ্ছে মানুষ। तो माया बिल्कुल ही अंधा बना देती है। बाप का बनकर फिर छोड़ देते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाता है। বলছে বাবার হাত ধরে বাবার হওয়ার পরে আবার বাবাকে যখন ছেড়ে দিচ্ছে তো পদ ভ্রষ্ট হয়ে যাচ্ছে। तो अब तुम बच्चों को बाप का परिचय मिला है तो औरों को भी देना है। ऋषि मुनि आदि सब नेति नेति करते गए, आगे तुम भी जानते नहीं थे, अभी तुम कहेंगे हाँ हम जानते हैं तो आस्तिक हो गए। বলছেন দাপর যুগে ঋষি মুনিরাও তারা নেতি নেতি বলে গেল যে আমরা রচয়িতাকে আর রচনাকে জানতে পারছি না, তার অন্ত আমরা খুঁজে পাচ্ছি না। আর এখন আমরা বাবার বাচ্চা, আমরা বলবো যে না আমরা এখন রচয়িতা আর রচনার অন্তকে জেনে গেছি, তো আমরা হয়ে গেলাম পুরো आस्तिक। तो सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है यह भी तुम जानते हो। सारी दुनिया और तुम खुद इस पढ़ाई के पहले नास्तिक थे। বলছে পুরো দুনিয়া এবং আমরা সবাই এখন বাবার জ্ঞান না পাওয়ার আগে আমরা কি ছিলাম, সবাই नास्तिक ছিলাম। तो अब बाप ने समझाया है तो तुम कहते हो हम परम पिता परमात्मा बाप ने हमें समझाया है, आस्तिक बनाया है। तो আমরা কার দ্বারা আস্তিক হলাম? কোনো মনুষ্য দ্বারা না, স্বয়ং ভগবানই আমাদেরকে নিজের পরিচয় দিয়েছেন আর আমরা তাকে জেনেছি, তাই আমরা এখন ওনার দ্বারাই আস্তিক হয়েছি। तो हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते थे। बाप है रचयिता, बाप ही संगम पर आकर नई दुनिया की स्थापना भी करते हैं और पुरानी दुनिया का विनाश भी करते हैं। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए यह महाभारत लड़ाई है। बाबा বলছেন পুরনো দুনিয়ার বিনাশের জন্যই তো এই মহাভারত लड़ाई হবে, तीसरा विश्व युद्ध হবে। जिसके लिए समझते हैं कि उस समय कृष्ण था। শাস্ত্রে তো আছে যে মহাভারত যুদ্ধ যখন হয়েছিল তখন কৃষ্ণ ছিল, কিন্তু বাবা বলছেন যে দাপর কালে মহাভারত যুদ্ধ হয়নি, মহাভারত যুদ্ধ তো এখন হবে, থার্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার তো এখন হবে। এখন সারা পৃথিবীতে বিশাল বড় যুদ্ধ হতে শুরু হচ্ছে। तो अभी तुम समझते हो निराकार बाप था, उनको देखा नहीं जाता। कृष्ण का तो चित्र है, देखा जाता है, शिव को देख नहीं सकते। कृष्ण तो है सतयुग का प्रिंस। और से कृष्णের এত মোহনী রূপ আছে, এত সুন্দর আকর্ষণীয় রূপ আছে, তাই সবাই কৃষ্ণের উপরে মোহিত হয়ে যায়। আর শিব বাবা তো নিরাকার জ্যোতির্বিন্দু, এই জন্য শিব বাবাকে তো দেখা যায় না। कृष्ण तो है सतयुग का प्रिंस, वही फीचर्स फिर हो न सके। कृष्ण भी कब कैसे आया यह भी कोई नहीं जानते। বাবা বলছেন যে কৃষ্ণের জন্ম কিভাবে হলো, সত্যযুগে কৃষ্ণ কি না কার সন্তান ছিল, তো এটাও কেউ জানে না। कृष्ण को कंस की जेल में दिखाते हैं। শাস্ত্র অনুসারে তো কৃষ্ণকে कंसेर কারাগারে দেখানো হয়েছে। कंस सतयुग में था क्या? तो बाबा বলছে যে कंस কি সত্যযুগে থাকবে? यह हो कैसे सकता है, कंस तो असुर है। বলছে कंस তো অসুর, আর সত্যযুগে তো অসুরদের চরণই পড়বে না, অসুরদের কোনো রাজত্বই নেই।
इस समय सारी दुनिया आसुरी संप्रदाय है ना। तो बाबा बोलছেন এখন सारा दुनिया आसुरी संप्रदाय, एक दो को मारते काटते रहते हैं। दैवी दुनिया थी यह भूल गए हैं। ईश्वरीय दैवी दुनिया ईश्वर ने स्थापन की। बाबा बोलছেন যে ভগবান পরমধাম থেকে এসে পৃথিবীতে ভারতবর্ষে एकदम दैवी दुनिया स्थापन करेছেন। तो यह भी तुम्हारी बुद्धि में है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अभी तुम हो ईश्वरीय परिवार, फिर वहाँ होंगे दैवी परिवार। এখন আমরা আছি ঈশ্বরীয় পরিবার আর সত্যযুগে সবাই হব আমরা दैवी परिवार। तो इस समय ईश्वर तुमको लायक बना रहे हैं स्वर्ग का देवी देवता बनाने। बाप पढ़ा रहे हैं। इस संगम युग को कोई भी नहीं जानते। बाबा बोलছেন এই संगम युग के এখন কেউ জানে না। कोई भी शास्त्र में इस पुरुषोत्तम युग की बात नहीं है। बाबा बोलছে কোনো শাস্ত্রে ये पुरुषोत्तम যুগের কথা লেখা নেই। तो चारटे যুগের কথা লেখা আছে কিন্তু এই पुरुषोत्तम যুগের কথা লেখা নেই। ऐसे बाप का जन्म यहाँ ही गाया जाता है। शिव जयंती है ना, परंतु मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं कि उनका जन्म भारत में होता है। बाबा बोलছেন যে কত বড় কথা যে স্বয়ং ভগবান ভারত ভূমিতে অবতরিত হচ্ছেন। তো ভারতবর্ষই হচ্ছে ওনার অলৌকিক জন্মস্থান, কিন্তু ভারতবাসীরাই জানে না যেটা ভগবানের অবতরণ ভূমি বা শিবরাত্রির আসল রহস্য এটাই যে কলিযুগের ঘোর অন্ধকারময় রাত্রিতে শিব বাবা এখানে আসছেন। आजकल तो शिव जयंती की होली डे भी नहीं करते हैं। বলছে এমন এই কৌরবদের রাজত্ব চলছে যে শিব জয়ন্তী বা শিবরাত্রির উপরে কোনো ছুটিও নাই। জয়ন্তী মানাও না মানাও तुम्हारी मर्जी। বাবা বলছেন যে তুমি আমার জন্মদিন পালন করো না করো এটা তোমার ইচ্ছা। ऑफिशियल हॉलीडे नहीं है। जो शिव जयंती को नहीं मानते हैं वह तो अपने काम पर चले जाते हैं। বলছেন যারা শিবরাত্রি পালন করে না তারা তো অফিসে চলে যায়, কিন্তু যারা পালন করে তারা সেদিন থেকে যায়, ছুটি নিয়ে নেয়। बहुत धर्म है ना, सतयुग में ऐसी बातें नहीं होती। मुझे सत्ययुगे এই ধরনের কোনো ব্যাপার থাকবে না। वहाँ यह वातावरण ही नहीं। আজকে বাবা বারবার বলছেন যে সত্যযুগে কোনো মহান পুরুষ বা কোনো দেবী দেবতার জন্ম জয়ন্তী পালন করার কোনো পরিবেশ থাকবে না। वह सतयुग है ही नई दुनिया, एक धर्म। वहाँ यह पता नहीं पड़ता कि हमारे पीछे चंद्रवंशी राज्य होगा। বলছেন সত্যযুগে এটাও লক্ষ্মীনারায়ণ জানবে না যে আমাদের পরে চন্দ্রবংশীদের রাজত্ব আসবে। यहाँ तुम सब जानते हो यह पास्ट हो गया है। सतयुग में तुम होंगे, वहाँ किस पास्ट को याद करेंगे। पास्ट तो हुआ कल युग, उनकी हिस्ट्री जोग्राफी सुनने से क्या फ़ायदा। বাবা বলছেন যে এখন কলিযুগে আমরা হিস্ট্রি জানছি কি দাপর যুগে কি হয়েছিল, ত্রেতা যুগে কি হয়েছিল, সত্যযুগে কি হয়েছিল, কিন্তু সত্যযুগে কোনো হিস্ট্রি থাকবে না, কারণ কলিযুগের এই দুঃখদায়ী হিস্ট্রিকে রাখার ওখানে কোনো দরকার নেই, পুরো দুনিয়াই তো বিনাশ হয়ে যাচ্ছে। तो यहाँ तुम जानते हो हम बाप के पास बैठे हैं। बाबा टीचर भी है, सतगुरु भी है। बाप आए हैं सबकी सदगति करने, सभी आत्माओं को जरूर ले जाएंगे। मनुष्य तो देह अभिमान में आकर कहते हैं सब मिट्टी में मिल जाना है। यह नहीं समझते आत्माएं तो चली जाएंगी, बाकी यह शरीर मिट्टी के बने हुए हैं, यह पुराना शरीर खत्म हो जाता है। বাবা বলছেন যে মানুষ এমনি একটা কথা বলে যে মাটির কায়া মাটিতে মিশে যাবে, কিন্তু সত্যি এই দেহটা একটা মাটির শরীর আর আত্মা পরমধাম চলে যাবে। এই দেহটাকে এখানে রেখে এটা জ্ঞান সহিত তারা বোঝে না বা বলে না।
हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा जाय लेती हैं। यह इस दुनिया में हमारा अंतिम जन्म है। हाँ, सब पतित हैं, सदैव पावन तो कोई रह न सकते। सतो प्रधान सतो रजो तमो होते ही हैं। बाबा बोलছেন যে কোনো আত্মাই সদা পাবন হতে পারে না, তাকে সৃষ্টি কালচক্রের নিয়ম অনুসারে ড্রামার বিধান অনুসারে তাকে চারটে অবস্থায় আসতেই হবে, শতপ্রধান শত রজো তম। वो लोग तो कह देते सब ईश्वर के ही रूप हैं। ईश्वर ने अपने अनेक रूप बनाए हैं खेल पाल करने के लिए, हिसाब किताब कुछ नहीं जानते। बाबा बोलছেন যে যারা অন্ধবিশ্বাসে ভগবানকে বলে যে ভগবান সর্বব্যাপী, তারা কি বলে যা কিছুই পৃথিবীতে লীলা হচ্ছে, যা কিছু হচ্ছে সব ভগবানেরই লীলা, ভগবানই করাচ্ছেন এবং ভগবানেরই রূপ সবার মধ্যে আছে, ভগবানই সব কিছু করছেন। হিসাব কিতাব কুছ नहीं जानते, তারা না আত্মা না পরমাত্মা আর না সৃষ্টি কাল চক্রের সঠিক হিসাব জানছে, ना खेल पाल करने वाले को जानते हैं। तो बाप ही बैठकर वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्राफी समझाते हैं। বলছেন আমি এসেই তোমাদেরকে ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি জিওগ্রাফি বোঝাচ্ছি। तो खेल में हर एक का पार्ट अलग अलग है, सबका पोजीशन अलग अलग है। जो जैसा पोजीशन वाला होता है उनकी महिमा होती है। बाबा बोलছেন যে ড্রামা কখনো ড্রামাতে মানে দুটো অ্যাক্টরের একরকম পার্ট হয় না, প্রত্যেক অ্যাক্টরের আলাদা আলাদা পার্ট, তো সেরকম তাদের মহিমা হয়। তো এই বেহদের ড্রামাতেও প্রত্যেক আত্মারূপী অ্যাক্টর তার নিজস্ব পার্ট প্লে করছে। तो यह सब बातें बाप संगम पर ही समझाते हैं। सतयुग में फिर सतयुग का पाठ चलेगा, वहाँ यह बातें नहीं होंगी। यहाँ तुमको सृष्टि चक्र का ज्ञान बुद्धि में फिरता रहता है। तुम्हारा नाम ही है स्वदर्शन चक्रधारी। বলছেন তোমার नाम ही হচ্ছে स्वदर्शन चक्रधारी। लक्ष्मी नारायण को थोड़े ही स्वदर्शन चक्र दिया जाता है, यह है ही यहाँ के। বলছে সত্যযুগে লক্ষ্মী নারায়ণ কোনো সুদর্শন চক্র নিয়ে ঘুরবে না, বাস্তবে এটা তোমাদের হাতের অলঙ্কার, মানে তোমরা বুদ্ধি দ্বারা এখন সুদর্শন চক্র ঘোরাচ্ছ। मूल वतन में सिर्फ आत्माएं रहती हैं, सूक्ष्म वतन में कुछ नहीं। मनुष्य जानवर पशु पंछी आदि सब यहाँ होते हैं। बाबा बोलছেন परम धामे शुधु आत्मा থাকে, কিন্তু এই মানব শরীর পশু পাখি জীব জন্তু বাবুছে सब এখানে আছে। सतयुग में मोर आदि दिखाते हैं, ऐसे नहीं कि वहाँ मोर के पंख निकाल पहनते हैं, मोर को थोड़े दुख देंगे। ऐसे भी नहीं कि मोर का गिरा हुआ पंख ताज में लगाएंगे, नहीं, ताज में भी झूठी निशानी दे दी है। এই সত্যযুগে ময়ূরের পাখনা কৃষ্ণ তার মুকুটে লাগাবে না, তার তাজে লাগাবে না। কেন? কোনো জীবজন্তুকে দুঃখ দেওয়া হয়ে যাবে, যদি তার পাখনা ছিঁড়ে যদি সে তাজে লাগায় তাহলে তো তাকে দুঃখ দেওয়া হয়ে যাবে। আর এটাও না যে ময়ূরের পাখনা পড়বে আর সেই নিচে পড়াটা মাটিতে পড়া জিনিসকে সে তাজে লাগাবে, এটাও একটা রাজকুমার বা একটা রাজার জন্য শোভনীয় নয়। তো বাবা বলছে এটা এখন তোমাদের ভক্তি মার্গে এটা দেখানো হয়েছে, কিন্তু সত্যযুগে কৃষ্ণের তাজে ময়ূরের পাখনা থাকবে না। तो ऐसे भी नहीं मोर का गिरा हुआ पंख ताज में लगाएंगे, नहीं, ताज में भी झूठी निशानी दे दी है। वहाँ सब खूबसूरत चीज़ें होती है, गंदी कोई चीज़ का नाम निशान नहीं। ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जिसको देखकर घृणा आए। বাবা আরও সুন্দর বলছেন যে সত্যযুগে এমন কোনো জিনিস থাকবে না যেটাকে দেখে মনে হবে যে দুর্গন্ধ আসছে, ঘৃণা লাগছে, এরকম কোনো জিনিস হবে না। यहाँ तो घृणा आती है ना,
वहाँ जानवरों को भी दुख नहीं होता है। बच्चे सत्ययुगे पशुदेरों कोनो दुख थाकबे ना। सतयुग कितना फर्स्ट क्लास होगा। नाम ही है स्वर्ग, हेवन, नई दुनिया। यहाँ तो पुरानी दुनिया में देखो बरसात के कारण मकान गिरते रहते हैं। बच्चे पुरानो दुनियाते देखो यदि जोर बृष्टि হয় ताहले जादेर माटिर बाड़ी सब पड़े जाए, मनुष्य मर जाते हैं। अर्थक्वेक होगी, सब दबकर मर जाएंगे। बच्चे भूमिकंप होले सब एकदम माटिर तलाय चले जावे। सतयुग में बहुत थोड़े होंगे, फिर बाद में वृद्धि को पाते रहेंगे। पहले सूर्यवंशी होंगे। जब दुनिया 25% पुरानी होगी तो पीछे चंद्रवंशी होंगे। बाबा बोलছেন যে সত্যযুগ যখন 25% যখন পূর্ণ হয়ে যাবে তখন চন্দ্রবংশীদের রাজত্ব আসবে। सतयुग 1250 वर्ष है, वह है 100% नई दुनिया। सत्ययुग 1250 बछर माना पुरो सृष्टिर 5000 बछर चारटे जुग के निये, तो सत्ययुग होच्छे पुरो 100% पवित्र दुनिया, जहाँ देवी देवता राज्य करते हैं। तुम्हारे में भी बहुत इन बातों को भूल जाते हैं। राजधानी तो स्थापन होनी ही है, हाट फेल नहीं होना है, पुरुषार्थ की बात है। तो बाप सभी बच्चों से एक समान पुरुषार्थ कराते हैं। बाबा बोलছেন আমি তো সবাইকে একই রকম মুরলি শোনাচ্ছি, একই রকম পাঠ পড়াচ্ছি আর একই রকম পুরুষার্थ করার विधि बोलছি। तुम अपने लिए विश्व पर स्वर्ग की बादशाही स्थापन करते हो। अपने को देखना है हम क्या बनेंगे। বলছে নিজেকে দেখো যে আমি কি হব। अच्छा मीठे मीठे सिखिल दे बच्चे प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते और चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। एबार धारणार मुख्य सार। 1 नंबर पॉइंट, इस पुरुषोत्तम युग में स्वर्ग के देवी देवता बनने की पढ़ाई पढ़कर स्वयं को लायक बनाना है। अच्छा पुरुषोत्तम युगे देवी देवता होवार पढ़ाई पढ़े निजेके योग्य बनाते हबे। पुरुषार्थ में हार्ट फेल नहीं होना है। अच्छे पुरुषार्थे हार्ट फेल होना माना हताश निराश होना। 2 नंबर पॉइंट, इस बेहद के खेल में हर एक्टर का पार्ट और पोजीशन अलग अलग है। अच्छे बेहदेर खेलाय प्रत्येक एक्टरेर पार्ट और पोजीशन आलादा आलादा। जैसी जिसकी पोजीशन वैसा उसे मान मिलता है। जार जेमन पोजीशन से सेरकम मान पाच्छे। तो यह सब राज समझ वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का सिमरन कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। तो बाबूছেন এই সমস্ত রাজকে ভালো করে জানো আর সদর্শন চক্রধারী হও। আজকের वरदान, श्रीमत से मन मत और जन मत की मिलावट को समाप्त करने वाले सच्चे स्व कल्याणी भव। बाबा बोलছেন श्रीमत से मन मत और जन मत की मिलावट को समाप्त करने वाले सच्चे स्व कल्याणी भव। बाबा बोलছেন যে শ্রীমতের মধ্যে মনমত আর লোকমত মানে জনের মত মানে মানুষের मतके मिक्स करो ना और सच्चा स्व कल्याणी हो। तो बाप ने बच्चों को सभी खजाने स्व कल्याण और विश्व कल्याण के प्रति दिए हैं, लेकिन उन्हें व्यर्थ तरफ लगाना
अकल्याण के कार्य में लगाना, श्रीमत में मन मत और जनमत की मिलावट करना, यह अमानत में खयानत है। বাবা বলছেন যে বাবা সমস্ত বাচ্চাদেরকে সমস্ত খাজানা স্বকল্যাণ আর বিশ্ব কল্যাণের জন্য দিয়েছেন, তো সেটাকে ব্যর্থের দিকে লাগানো মানে অকল্যাণের কাজে লাগানো বা শ্রীমতে মনমত আর জনমতকে মিক্স করা, এটা হচ্ছে প্রভু আমানতে খয়ানত, মানে প্রভু আমানতের মধ্যে নিজের মনমতকে মিক্স করা। तो अब इस खयानत और मिलावट को समाप्त कर रूहानियत और रहम को धारण करो। तो বলছে এই মানে মিলাवटকে সমাপ্ত করে এবার তুমি रूहानियतকে ধারণ করো, রহমের भावनाকে ধারণ करो। अपने ऊपर और सर्व के ऊपर रहम कर स्वकल्याणी बनो। নিজের উপরে আর সকলের উপরে রহম করে स्वकल्याणी हो। स्व को देखो, बाप को देखो, औरों को नहीं देखो। বলছে যে নিজেকে দেখো, বাবাকে দেখো, আর কাউকে দেখতে হবে না। স্লোগান হচ্ছে सदा हर्षित वही रह सकते हैं जो कहीं भी आकर्षित नहीं होते। বলছে সবসময় হর্ষিত সেই থাকতে পারবে যে কোথাও আকর্ষিত হবে না, সবসময় হাসি মুখে সেই থাকতে পারবে যে অন্য কোনো দিকে আকর্ষিত হবে না। ওম শান্তি।